নিজে কান্দু থাই विपत्ति मारी आसो तुम भितर कांदुव किंतु सभा मध्य गीत गाऊ सभा को हसौ किंतु भितर कांदुव मृतक थाई हाथ मार लाइन गला मास छेदा कितना जारी चलो 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 अरे सत्य साय मनु असुन निगम कोन करी ना खाली मुद्रा होई तो ताले कोन छिदी ना छिराई तुम बेली मनु छिरा हम हां हां से ना खाई खाई रंगो या कितो बादो सत्य साय मनु भाव वशिष्ठ राम लक्ष्मण को बसी है पाठ पढ़ाइले राम लक्ष्मण को बसी है पाठ पढ़ाइले राम लक्ष्मण को बसी है पाठ पढ़ाइले गुरु रूप धर्म कण कले किए वशिष्ठ राम लक्ष्मण को पाठ पढ़ाई दापर जुगरे गुरु शांति पमी धर्म कृष्ण बलराम को दे पाठ पढ़ाई कृष्ण बलराम को दे पाठ पढ़ाई कृष्ण बलराम को दे पाठ पढ़ाई करी जुगे गुरु पे किए हेला जन्म कहा पूरे पाठ पढ़ाई पाठ पढ़ा गुरु हेले किए करी जुगे के सभा रति रूपे जन्म करे जुगे के सभा रति रूपे जन्म कौन कही की दे पाठ पढ़ा इन पंडित জাগাই মাথা
ଦେଖିଲେ ହଁ ଆଉ ତାର ପାଳ ହେଇଥିଲେ ଜାଗାଇ ମାଧାଇ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ଜାଗାଇ ମାଧାଇ କିଏ ଏ ସୋଦ ପଠାଣ ଟଙ୍କା ଦିଟା ହଁ ପଠାଣ ଟଙ୍କା ଦିଟା ହଁ ମାନେ ଜାଗାଇ ମାଧାଇ ହେଲା କେମିତି ଆହା ତାକୁ ଆର୍ଥର ସେମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଦିଅରି ଅଧଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କରିଦେଉଛି ହଁ ସେ ଗୋଟେ ତାଳ ପକେଇବ ତାକୁ ବହୁତ ଖାଲି କାମ ତାଳ ତାଳ ଲାଗି ପକେଇ ଦେଇ ଖାଲି ସତ ଲାଗି ବସେଇ ପାରିବି ଇଏ କି ଖାଲି ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ସରିକାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟ ପରାସ କଥଳକଣ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ବାସନ୍ତା ଆହା ହେଲେ ଆହା ସେଇ ପୁରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ଡାକିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଲେଖିଲେ କିଏ କିଏ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ହଁ ଠାକୁରଟା ହେଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡ ଭାଣ୍ଡେ ଚିରତାଧରି ମଙ୍ଗଳେ ଚନ୍ଦ ସନ୍ଦ ଉତ୍ତମ ଦୈତ୍ୟ ହନ୍ତା ବଳବଳନେ ଜପୁଚଣ୍ଡୀ ରଥସ୍ଥ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆନନ୍ଦ ଆଦି ଚନ୍ଦಂ ନବଦତନୁ ସୁନ୍ଦରಂ ଶ୍ରୀରୁକୁନ୍ଦಂ ବନ୍ଦେ ପଦାରବିନ୍ଦେ ତମସ୍ୟ ବିଧାନಂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥಂ ଦେବ ब्रह्मांडे खंड भांडे बड़ा बड़ा